అందరికీ నా నమస్కారాలు. ಈ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಆದಂತ ಮಾನ್ಯ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ఈ ప్రచార సభలో పాల్గొన్న పిసిసి అధ్యక్షులైన ఈ ఒక నియోజకవర్గ అభ్యర్థి అయినటువంటి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದೇನು ಬೇಡ, ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು, ಎಸಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ, ಸಚಿವರಾದಂಥ ಬೋಸರಾಜು ಅವರೇ, ಸಚಿವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಸಿಪಿಐ ನಾಯಕರಾದಂಥ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅವರೇ, ಎಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರೇ, ಎಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ವಿಷ್ಣುನಾಥನ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಧು ಯಾಕ್ಷಿಗೌಡರ್ ಅವರೇ, ಕೋದಂಡರಾಮ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಜನಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಚೌಡಾ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುದರ್ಶನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, జనతా పార్టీ నాయకులు ప్రధాని మీద ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టుకొని వాళ్ళ పేరు మీద మేము గెలుస్తామని చెప్పి వాళ్ళు నమ్మిండ్రి. ఈ పెద్ద నమ్మకము అబద్ధమై వాళ్ళ పార్టీ నెలకొల్చింది. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ప్రధానమంత్రులు ఎక్కువ అబద్ధాలు ఆడతారు. నా రాజకీయ చరిత్రలో ఒక ప్రధానిగా ఇంత ఎక్కువ రీతిగా అబద్ధాలు చెప్పేట్లా ప్రధాని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు, ఇప్పుడు చూడలేదు, ముందు కూడా చూడలేదు అని చెప్పే మాట నేను చెప్తున్నాను. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.